Hi guys, mayong buntag ug karon manginhas na sad mi. Ang mga kauban guys. Manginhas na ko for mi arong makalibre mi og sudan, makakuha ba ka mi ani. Manginhas sa pud mi. Kay arong makalibre og sudan mga ka-idol. Diba? Balik ti diri sa among panginhasan sa una. Mulatay ta og ni among latayan diha mga kaidol. Unja ay manginhas kuno mi. Gaabot to ba kami sunas ani. Para mga kauban oh. Manginhasay mi. Makalibre ko mig sudan manginhas na mi. Kay basig kapahuway na mi ba. Manginhas na po ta mga ka-idol. Kay aron makalibre na po ta ani book. Ay sudan. Ana ipari sa atong humay nga bagong ani. Dali-dali. Kuban ni. Hello guys, dana. Manamig panginhas. Nagtimo na guys. Timo na mi, kilaw na ni. Nagkilaw na. Kilaw. Aga mong paris kay saging. Lutok lang dyan. Pero mga pobre. Nato ah, amo na mo makuha. Diya amo pang kuha ang kilaw, libre nagsudan. Oh. Libre nagtimo guys. Shout out sa nagkilaw diha. Mangilaw ta. Lami dyan magkilaw og na sa dagat sa tamis kayo ang kinason. Bye. Kabunga. Yan na ba eh. Kumbati. Teka mama nga ko ano? Oh, katulig on. Muna mong forma diri guys sa hunasan. Lisod og ukab. Mag-isod og ukab kay wa mami pantingal. Di dyan kakaon mo ganun dyan kamao. Ginunot man. Saan pagka Di ka mao mo tilang di dyan kakilaw. Saan pag ukab maginunot. Asid ko. Ito kutsara ka sila. Gilang ta. Ito ha? Ligon nga kutsara ba? Mangilaw sa mi guys. Muli na mi guys, nakalokdo na. Ay bit libre nagsudan. Ang naguna kay wais kuhay kuha. Gamay ra. Bag ra gyapon da. Thank you so much for watching. Like and follow for more. Bye bye.